नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक केएल मानसी यूट्यूब चैनल स्वागत। दर्शक आसुन देखा खंडगिरी मेला को केउ बजार केउ यात्रानुष्ठान अच्छा तेरे ता पूर्व आपण मैंने ए पर्यंत आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ही सब्सक्राइब कर सहित एमती नुआ नुआ भिडियो सर्वप्रथम देखा नोटिफिकेशन को ऑन कर रखु। खंडगिरी मेला रे प्रथम पर्याय देखा पाइबे शिवानी गणनाट्य परम ब्रह्म स्वरूपिणी नमो नमो। शिवानी गणनाट्य 6 फेब्रुआरी 2025 रु 11 फेब्रुआरी 2025 पर्यंत प्रथम पर्याय रे शिवानी गणनाट्य को देखा पाइबे। प्रथम पर्याय रे अपेरा सूर्य मंदिर को देखा पाइबे। खंडगिरी मेला रे अपेरा सूर्य मंदिर। अपेरा सूर्य मंदिर 6 फेब्रुआरी 2025 रु 11 फेब्रुआरी 2025 पर्यंत खंडगिरी मेला रे अपेरा सूर्य मंदिर देखा पाइबे। प्रथम पर्याय मेघ वर्णा यज्ञ कन्या यात्रा श्री विश्व दरबार एथर देखा पाइबे। खंडगिरी मेला रे प्रथम पर्याय रे यात्रा श्री विश्व दरबार पंचरत्न कृष्णार्पिता यात्रा श्री विश्व दरबार 6 फेब्रुआरी 2025 रु 11 फेब्रुआरी 2025 पर्यंत खंडगिरी मेला रे देखा पाइबे यात्रा श्री विश्व दरबार। स्वप्न हातक सिंदूर तुलसी गणनाट्य नाट्य सम्राट यात्रा तुलसी गणनाट्य तुलसी गणनाट्य 6 फेब्रुआरी 2025 रु 17 फेब्रुआरी 2025 पर्यंत प्रथम पर्याय खंडगिरी मेला रे देखा पाइबे तुलसी नाट्य सम्राट पृथ्वीराज प्रथम पर्याय देखा पाइबे। खंडगिरी मेला 6 फेब्रुआरी 2025 रु 17 फेब्रुआरी 2025 पर्यंत पृथ्वीराज अपेरा देखा पाइबे। खंडगिरी मेला रे प्रथम यात्रा जाग्यसेनी देखा पाइबे। खंडगिरी मेला प्रथम पर्याय रे यात्रा जाग्य 7 फेब्रुआरी 2025 रु 11 फेब्रुआरी 2025 पर्यंत यात्रा जाग्यसेनी देखा पाइबे। खंडगिरी मेला रे प्रथम पर्याय यात्रा दुर्गा मंदिर एथर देखा पाइबे। प्रथम पर्याय रे खंडगिरी मेला यात्रा दुर्गा मंदिर 7 फेब्रुआरी 2025 रु 11 फेब्रुआरी 2025 पर्यंत देखा पाइबे। खंडगिरी कुंभ मेला रे प्रथम पर्याय एबे आसंतु देखनवा सेकंड पर्याय के क्यों यात्रानुष्ठान आसु यात्रा सिंह बाहिनी सेकंड पर्याय देखा पाइबे। 12 फेब्रुआरी 2025 रु
17 ଫେବୃଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। 12 ଫେବୃଆରୀ 2025 ରୁ 17 ଫେବୃଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ରଙ୍ଗ ମହଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଥର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଙ୍ଗ ମହଲ। 12 ଫେବୃଆରୀ 2025 ରୁ 16 ଫେବୃଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗ ମହଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। 12 ଫେବୃଆରୀ 2025 ରୁ 17 ଫେବୃଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଏଥର 2025 ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। 12 ଫେବୃଆରୀ 2025 ରୁ 17 ଫେବୃଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ। 14 ଫେବୃଆରୀ 2025 ରୁ 17 ଫେବୃଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ।